नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आपको खुश आमदेद। अभी जो मैंने कुरान पाक की आयत मुबारक पढ़ी है, ये बहुत मशहूर आयत है, आप सब ने यकीनन सुनी और पढ़ी भी होगी। तो इसका तर्जमा ये है कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो। दुरूद पाक जो है बहुत बड़ी इबादत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होने का सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन ज़रिया जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ना है, क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ़ यही एक काम करता है कि वो भी अपने हबीब की ज़ात अक़दस पर दुरूद भेजता है, फरिश्ते भी भेजते हैं और हमें भी हुक्म मिला है कि हम दुरूद पाक आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जितनी भी इबादत हैं उनमें खुशू व खुदू बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर नमाज जो है वो मुंह पे मार दी जाएगी और रियाकारी से जो इबादत की जाएगी उसको तो शिरक के करीब कहा गया है। लेकिन दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि खुदा न खास्ता अगर रियाकारी के तौर पर भी पढ़ा जाए तो ये हर हाल में कबूल है, ये हर हाल में कबूल है। तो आज हम थोड़ी सी अहदीस तो बहुत ज़्यादा हैं दुरूद पाक की फजीलत के बारे में, लेकिन चंद अहदीस मुख्तसर से वक़्त में दुरूद पाक की अहमियत, फजीलत और अजर व सवाब के बारे में इंशाअल्लाह हम समाअत फरमाएंगे सादत के तौर पर। तो जो पहली हदीस मुबारक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन पुल सिरात के जो अंधेरे होंगे उनमें एक नूर होगा। जो मुझ पर दुरूद पाक पड़ेगा वो पुल सिरात के जो अंधेरे हैं वो अंधेरों में एक रोशनी पैदा करेगा। ये जो दुरूद पाक है यानी पुल सिरात पार करने में आसानी पैदा करेगा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो, क्योंकि कब्र में इब्तदा तुमसे मेरे बारे में सवाल किया जाएगा। ये सबको पता है, 3 सवाल आज जो हैं उसमें एक सवाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में भी है। तो आपने कहा कि मुझ पे कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो। और एक हदीस है कि जब दुआ मांगी जाए अगर उसके शुरू और आखिर में दुरूद पाक पढ़ लिया जाए तो दुआ इंशाअल्लाह कबूल होगी, और अगर उसके शुरू और आखिर में दुरूद पाक ना पढ़ा जाए तो वह दुआ अर्श तक नहीं पहुंचती। मैंने अर्ज़ किया कि बहुत सारी अहादीस हैं दुरूद पाक की फजीलत के बारे में, लेकिन हम सारी तो नहीं रवायत कर सकते। चंद एक अहादीस सादत हासिल करने के लिए कि हमें दुरूद पाक पढ़ने का शौक़ हो, वो हम चंद अहादीस इंशाअल्लाह ज़रूर रवायत करेंगे। एक हदीस और है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक दफ़ा दुरूद पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी 10 खताएँ माफ़ करेगा और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाएगा। बहुत बड़ी सादत है ये। सिर्फ एक दफ़ा दुरूद पढ़ने से 10 दर्जे इंसान के बुलंद हो जाएंगे और 10 खताएँ उसकी माफ़ हो जाएंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझसे मोहब्बत के साथ, मोहब्बत और अकीदत के साथ सुबह और शाम सिर्फ 10-10 दफ़ा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 दफ़ा सुबह और 10 दफ़ा शाम दुरूद पाक पढ़ ले तो उसके लिए क़यामत में मेरी शफ़ाअत जो है वो लाज़म हो जाएगी, मैं उसकी शफ़ाअत करूँगा। अब इससे ज़्यादा तो मेरे ख़्याल में कोई खुशखबरी वाली बात या कोई रिवायत और मेरे ज़हन में नहीं आ रही, लेकिन हम कुछ और भी पढ़ लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी मुश्किल में तुम पड़ जाओ, तुम पे कोई मुश्किल पेश आ जाए तो मुझ पे दुरूद पाक पढ़ा करो, इंशाअल्लाह वो मुश्किल आसान हो जाएगी। दुरूद पाक की जो फजीलत है, दुरूद पाक के जो फ़ज़ाइल हैं वो बयान नहीं किए जा सकते।
بہت زیادہ روایات ہیں، بہت زیادہ حدیث ہیں، لیکن میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف فضیلت جاننے کے لیے کہ ہم میں شوق پیدا ہو، صرف چند روایات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود پاک بھیجا کرو، یہ درود پاک تمہارے لیے زکوٰۃ کے حکم میں ہے، یعنی اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہوں زکوٰۃ دینے کے لیے تو یہ صدقے کا کام بھی کرتا ہے، درود پاک جو ہے یہ صدقے کے طور پہ بھی کام کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا مجھ پر درود پاک بھیجا کرو، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب درود پاک ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے، ایک تو ہم نے روایت سن لی ہے، تو ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ اب کثرت میں درود پاک پڑھنا کتنی مقدار ہے اس کی، اس میں مختلف روایات ہیں، لیکن جو مشہور روایت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک دن میں کم از کم 313 دفعہ، زیادہ نہیں ہے یہ، بہت تھوڑا ہے، 313 دفعہ اگر درود پاک پڑھ لیا جائے تو یہ کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ کم از کم اگر ہم ہر نماز کے ساتھ یا صبح کے وقت یا شام کے وقت ایک تھوڑا سا ٹائم اگر ہم 15-20 منٹ بھی رکھ لیں تو بڑی آسانی سے یہ مقدار پوری ہو سکتی ہے، اور اس کا جو اجر اور ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہر شخص یقیناً ہر مسلمان سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ درود بھیجیں۔ جو شخص جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے، تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا بہت ساری روایات ہیں، لیکن ساری تو نہیں بیان کی جا سکتی۔ ایک اور روایت ہے، آخری روایت یہ پیش کر لیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جمعے کے دن مجھ سے کثرت پر سے درود بھیجا کرو، کیونکہ جمعے کو تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پردہ فرما جائیں گے تو پھر بھی؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے قبروں پہ حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کی جسموں کو کھائے، قبروں کی مٹی جو ہے وہ انبیاء کے جسموں کو کچھ نہیں کہتی، تو ہمیں درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی کو سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔